بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كانت له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. حدیث نمبر 74. از امام ترمذی علیہ رحمہ چھ فرماون کہ اس نش کر روایت بیان محمد بن بشارن تم چھ بیان کرن اس نش کر روایت بیان محمد بن جعفرن اور تم چھ فرماون اس نش کر روایت بیان حضرت امام شعبہ تم چھ ابو اسحاق اس نش روایت کرن اور تم چھ اسود بن یزید اس نش روایت کرن تم چھ فرماون یعنی اسود چھ فرماون سألت عائشہ میں پرس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز اس راتس پڑھن چنانچہ فقالت تمو فرمو کان ینام اول لیل ثم یقوم کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گوڑنکس حصس مز آرام فرماون رات کس پت کھڑا گسن فاذا کان من السحر چنانچہ یل زن صبح صادق قریب اوس گسن اوتر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر نماز پڑھن ثم اتا فراشه پت تم پت پنس بسترس پہ یون فاذا كانت له حاجة الم باهله پس اگر تمن ضرورت اوس پیون تم پن خاندان نش یمس تش وار آسان تمس نش تشریف نوان اور پن بشری ضرورت پور کرن علم یلم علمامن کے معنی آتے ہیں یت ونن ایسے ازدواجی تعلقات قائم کرن فاذا سمع الاذان وثب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل پت اذان اس بوزن بلال حبشی عموماً اذان دمی دیون یل اذان اس بوزن وثب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وطن فإن كان جنوبا چنانچہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آسن بے غسل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تل غسل فرماون افاض علیہ من الماء یہ مراد ان كان جنوبا افاض علیہ من الماء اگر آپ علیہ السلام کو غسل کی ضرورت پیش آتی تو آپ علیہ السلام غسل فرماتے وإلا توضأ اور اگر یہ صورت اس نہ آسن کے پھر نبی علیہ السلام صرف وضو فرمان وخرج الى الصلاة اور نماز اس نیرن یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ازان پتہ یا تو غسل فرماون یا تو اس نبی علیہ وضو فرماون تو حسب ضرورت تو نیرن مسجد نبی کو نماز پڑھنے خاطر یت روایت مز تشو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوافلن ہند تو خصوصاً تف مز تہجد کی نماز ہند تذکر کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند نماز کس اس آسن راتس مز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون ام کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن نماز اس آسن یم طریقہ گوڑنکس حصس مز حضرت نبی اکرم صلی اللہ آرام فرماون پتہ آخر حصس مز وتھن پتہ تہجد پڑھن تم پتہ وطر پڑھن اور تم پتہ پنس بسترس پہ واپس یون اگر اہلیہ سے ضرورت اس آسن حاجت اس آسن تیل پن ضرورت حاجت کرن پور اور ام پت اذان دت وتھن اور پتہ ام پت ضروری کتھا تمیک تذکر چھ کی تو مختصر روایت تمہ حوال پتہ سنت پڑھن اور سن کیونکہ برہ یہ روایت تھی پڑھو انشاءاللہ علیہ تب کس ضمنس پتہ غسل فرماون اگر ضرورت اگر تو وضو اوس فرماون تو نیرن نماز یت روایت مز اک ز چیز مد نظر تھاون اگو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنکسی اول وقتس مزی آرام فرماون عشاء بعدی فوراً البتہ اگر کی امور اس انجام اہم دن دینی امور
گھریلو کام تو تت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دت آرام فرماؤ. یہ بعض روایتن مز آمت کہ نبی علیہ السلام کو اگر کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو پہلے نمٹاتے تھے پھر سوتے تھے. تو تمہارے روایتن میں آمد یہ کہ گۄڈنِکِس پہرس مز گۄڈنِکِس حصس مز نبی علیہ السلام بعض دفعہ شونگان. لیکن چونکہ سہ کن سات سہ مسئلہ گومت اکثر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چیزس پہ عمل کرمت کہ عشاء بعد فوراً سوتے تھے. پتہ نصف اولس تین من تو استراحت فرمان تم پتہ تہجد کیفیت حالت یہ روایت آگے بھی آ رہی ہے. یہ کرو عرض سو نبی علیہ السلام دے رکعت پہ 2 رکعت پہ کرو ون تھی 4 رکعتوں پہ 12 رکعتن تان مختلف روایتن من تہجد یہ ثابت. لہذا اگر وقت آسی تو نبی علیہ السلام تیل زیادہ رکعت پڑھن. لیکن بعض اوقات وقت ٲسِتھ نبی علیہ السلام کم رکعت پڑھان. یہ احادیثن مز آمت. لیکن تچ حضرات محدثین فرماون خصوصاً شارحین تو نبی علیہ السلام چونکہ تمن کم رکعتن مز تمہ سات زیادہ قرآن پاکک تلاوت کرن اس لیے اس نبی علیہ السلام بظاہر پڑھن رکعت کم لیکن قرآن پاکک بوڑ حصہ تلاوت کرن تہجدس اندر. تو گئی اخ کت تہجد کے حوالہ 12 رکعت تہ ثابت 10 تہ ثابت 8 تہ ثابت. ون افضل غیر افضل کت یہ کی اگرچہ بعض اکثر روایت عائشہ صدیقہ سن اشارت غمازی کرن کہ 8 رکعتن پابندی زیادہ پہم حضرت نبی علیہ السلام فرما. تم پہ بیاکھ چیز یت مز کہ پنن گھر والن ستہ تعلق قائم کرن. یہ اطباء تہ لیکھمت تو حضرات شارحینو تہ لیکھمت نندر وندر کرت کال کس پہرس مز یہ کرن کی بلکہ باضابطہ یم سات آرام تو اطمینان حاصل انسانس بشاشت اخ زٕ چیز اطباء تہ لیکھمت کہ یم زٕ چیز گژھن آسن کہ اخ زٕ چیز کیازکہ امہ سۭتۍ چھِ صحتس پٮ۪ٹھ مضر اثرات پیوان. نمبر 1 کھٮ۪ن چٮ۪نہٕ پتہٕ فوراً. نمبر 2 خٲلی میادٕ. اور نمبر 3 یم سات حشاشت تو بشاشت جان بینن مز کھین چیزن مز پزِ احتیاط کرن. اور بے بعض اوقات من بعض روایتن من آمت واللہ تعالی علم یہ ہیکن بہ ونِتھ یہ احادیث مبارکہ کن نہ لیکن پڑھا ہے تشریح من لکھمت بعض حضراتو تمو لکھمت کہ آئین نماز کے وقت مز اور نماز تراون اور پنن یمن کامن مز مصروف گژھن یہ ہسا نافرمان اولاد پد کرنے اخ اشار کہ کیازکہ رب سن حکم ترٲیِتھ دنیاوی مزن مز تو دنیاوی کامن مز لگن یہ سخت ناپسندیدہ کرن. ہاں اخ انسان تمہ پتہ نماز یا وقت نماز ہند جماعت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ حدیث تل حضرات محدثین لکھمت کہ صبح وقت زیادہ مناسب کیازکہ ات حالتس من اخ انسان جنوبی تہ روزان زیادہ کی بے غسل تہ روزان زیادہ کی انسانس اور ہپچ احادیث مبارک میں صراحت نبی علیہ السلام فرمود کہ جنوبی یت گرس مز تت رحمت فرشتہ وسان کی اگرچہ تت حضرات محدثینو مراد نمت کہ یہ زن عادت ہی بنائیں لک بے غسل روزن اور ڈیلیبریٹلی غسلس کرن تہ مؤخر وہاں وہ مراد ہے. لیکن اخ ظاہری علامت ظاہری صورت یہ تھی کہ اخ انسان کرے ازدواجی تعلقات رات کس گۄڈنِکِس حصس قائم اور پتہ بے پورٕ رات بے غسل یہ اخ ناپسندیدہ صورت اگرچہ ناجائز ونہوس کیازکہ جواز احادیثو تل ثابت لیکن ترجیح سچ یہ کہ انسان گوس کم سے کم جنوبی آسن. یہ گئی اخ کت. بیاکھ کت کر رات کے سب کا حوالہ سائے 3 جائن سہ کرو میں تہ سی وعدہ سہ کرو عرض سہ گو یہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیس عبادت کیا کرن تھی حالانکہ تھی اللہ تعالیٰ بخشائے تہند تمام گناہ بفرض اگر آسن تہ تم معاف کرمت تیل کیا یہ عبادت کرن. نبی علیہ السلام فرمو تمن مختصر جواب معلوم افلا اکون عبدا شکورا شکر گزار بند. لیکن کرو یہ اچھے روایت روایت پہلو رات آئی سو تھوڑا بہت کلیئر کرنے موقع کی. اک گو یہ کہ نبی علیہ السلام فرمان بہ کیاز بنہ تیل رب سند عبدن شکور شکر گزار بند. ات من رات کور میں عرض اکس نبیس کم سے کم 10 مردن ہز طاقت قوت بے
مجاہد برداشت دن لہذا یم اعتراض کران نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کور بعض روایتن مز کہ مجاہد زیادہ ازو نہ پانس عبادت بوجھ تراؤن کی تو پان کیازِ کران تت کور میں رات ہلکہ پھلکہ جواب عرض آز تہ عرض کران یہ کہ تمن روایتن ہند مراد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یس زن پانس مجاہد تراون سہ تم پنہ کیپبلٹی تراون اور سہ کیپیسٹی تراون تمام اعتبار کیاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہز نبی آسن شان سہ اکس دہن مردن برابر آسنچ اشار کرن لہذا نبی البتہ ورم کرن ورم کھسن کھورن یہ واریاہ زیادہ مجاہد علامت کیاز کہ زن روح سہ قدسی صفاتن ہند مالک قدسی صفاتن ہند مالک آسن باوجود روحس یتھ من مز کہ بہ کیاز کرن تمس اللہ تعالیٰ سے بار 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 ملاقات نماز تم ملاقی کیاز کہ تم یس زن بند نماز پڑھن اللہ تعالیٰ سے مناجات کرن ملاقات کرن کت بات کرن تکلم کرن گفتگو کرن تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے تو سب سے یہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ میانس قدسی صفات آسنس کس قدسی رب سندی تمام یہ تجلیات ہر دم ٹچ روزن اور تاکہ قدسی صفات گژھن میں مزید پروان دویم چیز کہ کیا نبی چھا آسن خطا کار گناہ گار کن نبی چھُ آسان معصوم عن الخطا تک اس ونان یہ کہ اہل سنت والجماعت عقید یہ کہ نبی نبوت آسن برو نبی نبوت آسن برو دنونی ہول زندگی چھُ آسان نبی یہ معصوم معصوم البتہ یہ پتہ کن تہ کرمز عرض نبی آسان معصوم نبیو ورٲے یم تہ مخلوق تم معصوم کی البتہ صحابان متعلق آمت تم محفوظ اللہ تعالیٰ ہن کر تم حفاظت کن ذریعہ ات کر میں تک پتہ عرض تشریح محفوظ مطلب یہ کہ رب نے کر تم عنایت کہ تم گئی گناہ سرزد کی حالانکہ طبیعت مز گناہ تقاض کرن بیاکھ یہ کہ نہ گناہ گو تہ اگر کنس صحابیس تمیک مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہن تھنی تم صحابہ پتہ گناہس پہ برقرار کی تمو کر تم توبہ تیت توبہ یم زن حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن بشارتو پل تمام امتس اگر بٲگراو تم گژھان کمی اس کے بعد دویم چیز میں بے بوزن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن زن یہ معصوم آسن تمام انبیاء تو خصوصا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند معصوم آسن اس سے کیا مراد امچ کین دلائل کر بہ عرض تہندس خدمتس من بس اخ کر بہ قرآن پاک چہ آیت تہندس خدمت من عرض یم تل الحمدللہ اصل پہ تر فکر اس سلسلس حضرات محدثینو یا مفسرین واریاہ تشریح کرمت تو عرض اس بہ کران کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن معصوم آسن اس سے کیا مراد ہے انبیاء ہن معصوم آسن اس سے کیا مراد ہے ٹھیک گوا ون اگر روایتن مز آمت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حض تہ گناہ آسنو تہ حض گیو گناہ بخشائے تہ حض کرو مغفرت یہ تہ گناہن ہند تذکر ہوتے معصوم تذکر تو اس کی صورت کیا ہے جمع ہونے کی اتھ واریاہ جواب دتم حضرات محدثینو یس زن سہل آسان تہندس خدمتس مز سمجھن تہ آسان سہ گو یہ کہ اتھ ونان عربیس مز قاعدہ اخ حسنات الابرار سیئات المقربین کہ بعض اوقات تم کام آسان جائز عام پبلک عام لکن ہندس سلسلس مز مگر نبی سندس سلسلس مز سہ زیبا تو شائع نشان آسان گو تہذ شان ڈاؤن یل کم لیکن نفس جواز آسان تک ناجائز چھن سہ کم آسان کی اگر سہ ناجائز گئی تیل گئی سہ گناہ تیل گئی سہ معصیت لیکن یل تر جواز چھو البتہ بہتر چھن کی ات کن تم ونان مولوی صاحب مے باسان یہ کم نہ چانہ شائع نشان کی حالانکہ سہ جائز آسان مثال کے طور پر دم لکٹ مثال آز ایئر فون لاگن فی نفسی ہی جائز اگر تھی مے وچھو گور صاحبس بازرس مز آز بہ سو یہ ایئر فون لگت تھی وچھو مے آلے ٹھل ٹھل پتہ ون تہ مز کانت کم یہ دوست یار طالب ساتھی صاحب مولوی صاحب مے باسان یہ گھن ٹھیک کی یہ تھوڑا بہت یہ آڑ ہیو گھان یہ بہ تہ مثال سمجھان ہستی اتھے کچھ بعض اوقات تھی ونان مولوی صاحب نہ یہ ٹھیک جائز مگر یہ چانہ سو
हाइनेस एतबार ठीक के चाहे दीन सलाह तकवा एतबार के इत कुछ वन माशरस मिसाल ठीक हजरत अल्लाह जल्ला शानुहु कर कुरान पाकस मज आयत नजील यम सा सूरह अबसा वो मे कोर पतम लटि ते अर्ज अबसा वतवल्ला युस जन नुज़ूलुक पसे मंजर छो सु ये कि हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम छ नाबीना सहाबी सु दर खिदमत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गसन चूंकि नाबीना छ आसन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंज मशगूलियत छकन पाए आसन के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छ आसन अमि साथ अहम तरीन काम अंजाम दिवन तिम दावत तबलीग आसन करन हां यम जन काफिर छ आसन यमन समझावन आसन कुरान पाक छ पाने वन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये यमन मज दावत मज मशगूल अस किम गस इस्लाम कबूल करन यमन दीन समझावन अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम पे ये तिमो वन कत मज तिमन उस केथा मसले पेश तिम ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने सवालुक जवाब या पन्ने रहनुमाई खतर आनम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सठा नागवार कि बे ओसुस करन दावत और तबलीग हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूमो क्या समझने ये चीज के बुछुस कत्तान कामन मजबूल अम पत कर जा कुरान पाक से फना अबसा व तवल्ला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे पर शिकन आ गए अच्छा वना अबसा व तवल्ला और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूमस कुन कोरुखनो रोई के पीठ फेर दी तवल्ला उसे चले गए तिम कुन कोरुखनो तवज्जो के कुरान पाकन फरमो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अख महबूबाना डांट या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शान निशान ये नहीं है पतकर अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम सु आगे दिल दही उससे क्या हुआ अब्दुल्ला बिन मक्तूम को वो तो पता ही है तमसीद के हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम साहबी रसूलस अक दिलास अक मोहब्बत पहलू के पतकर कुरान बयान कि ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय पजाऊ तरजीह इनसे दिन उनको तो छोड़ते और तय क्या गो तुर शुरू तु क्या गई थोड़ा ची बजबी तु क्या गई थोड़ा यह गुस्सा शरारत ये पज हन तय करुन के ये वुचो ये करुन हालांकि तुम वुचो नबी के तम साथ करन हजमत वन पैगंबर तम साथ दावत तबलीग करन तो ये कहां गुनाह है वने अगर कहां अमतल कर साबित कि नहाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुनाह छु गुमत तम से कुरान पाक के डांट करन और क्या छु वनन न कि मने छु गुनाह इसमें गसन नाउदु बिल्ला तो ये तो गलत नतीजा निकाल रहा है क्या अमिशन पाई हकीकत हाल क्या युस नबी कारण वो पहले आईनी इबादत थी लेकिन तरजीह कत दिन सोस यह काम दिन अथ मज तरजीह दिनस तो न दिनस मज इसको कहा है कुरान ने या अहादीस में यम गई गुनाह यम गई उतरा चढ़ा अच्छा वन अवलात खिलाफ अवला बेहतर तो न बेहतर अफजल तो गैर अफजल इख्तलाफ गसन नबी जहन मुबारक और तरजीह कह दिन तरजीह यह दिन तरजीह दिन यह इसी को कहा है अहादीस मुबारक ने या कुरान ने ये गुनाह है ये मासियत है हालांकि ये गुनाह तो मासियत एक्चुअलस मज हकीकतस मज ब्याख मिसाल कुरान पाक बयान कर गज़वे बदर गो गज़वे बदर किस मौके पे कोर फैसला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम जन यम काफिर छ अस रट इन कैदी छ यमन करो अस काम यम हज करो होक रुपये रटित फिदिया रटित आजाद करो कुरान पाकन कोर करिक आजाद रुक तिमन फिदी क्या उस केमिस रटुन कुरान पाकन कर आयत नजिल महबूबाना डांट कर हजरत नबी अलैहिस्सलातु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तो पैसे नहीं लेने चाहिए इनसे तो फिदिया नहीं लेना चाहिए इनको तो मार ही देना चाहिए इनकी कत्ल इनकी तो गर्दन ही मारनी चाहिए लेकिन चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इज्तिहाद इख्तियार रबन तथ मुतलिक वही नाजिल तिम तथ आजाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फैसला कोर तिमो जोरी कथा दोन रायन मज अकिस राय दिन तरजीह या तो उनको कत्ल कर देते या तो उनको फिदिया देकर आजाद करते कुरान पाक को बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इनको कत्ल ही करना चाहिए खैर अर्ज युतु कि यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया मासूम तम निश गुनाहों निश मे कोर तुहंदिस अर्ज युतु वन यम रिवायतन मज आमुत गुनहुक तज़किर सूरह फतह छा सूरह इज़ा जा छा या यम रिवायत पढ़ियो त्रे यमन मज आव कि कद गफर अल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़र इससे मुराद क्या है इससे मुराद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त बख्शा है वने अगर मन गुनाह निश क्या मुराद खिलाफ अवला और खिलाफ अफजल यम काम वही मुराद है आगे चलिएगा जिसमें रिवायत में अर्ज कर ये तो आपने समझी हम बचोन 265 हदीस वल्लाहु ताला वन मकले तो मकले अगर न तेल पाई अस अड्डो
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فچھا اس کی تحویل ہے یعنی بیاق حدیث ام پچ تحویل گسن سندس وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه انه اخبره انه بات عند ميمونة وهي خالته. حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ بیان کرن کہ اس کری روایت بیان قتیبہ بن سعید تم چھ کرن مالک بن انس سے روایت ہا ام پت کے تحویل یعنی یک سند تشات اور محدثین چھ فرماون حضرت امام ترمذی فرماون اس کری روایت بیان اسحاق بن موسی انصاری تمن نش کر روایت کی معنن اور تمو کر حضرت مالک نس غالباً چھ مالک بن انس تمن نش روایت اور تمو کر مخرمہ بن سلیمان سے روایت تمو کر قریبس نش اور تمو کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. عبداللہ بن عباس چھ فرماون انہ اخبرہ تمو دس ام روایتی ہز خبر یعنی ونو کیا انہ بات عند میمونہ وہی خالته تمو گزور بات کے معنی رات گزارنا. عبداللہ بن عباس اس میمونہ خالہ ماس لڑک پنس من بچپنس من چھو گزارن یعنی ٹھیک تھوڑا بہت سمجھ آمد عبداللہ بن عباس پنن واقعہ کرن بیان میں گزور ایک دو حضرت میمونہ پنی ماس نش رات روزس تتی سٹے کنم رات. قال حضرت عبداللہ بن عباس فرماون فاستجعت فی ارض الوسادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن تکیہ مبارک اس تک ایک سائڈ خجر بیسری زیچر یوزن خجر سائڈ اس حجر سائڈ ترو میں ڈاک تو میں تو تھ پٹ کل فاستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طولها جزن زیچر او زیشتس پر تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن سارے ناظرین تو گئی دراز فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرموٹ نہ آرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتی اذا انتصف اللیل یتس کالس رات وس نصف مکمل مکلے نصف رات او قبلہ یا تم برو تھوڑا بہت نصف رات گزرنی تم بہت تھوڑا بقلیل اس سے تھوڑا پہلے مانا اس ونو یا نصف رات مکلے مز یا نصف رات خود تھوڑا برو آبادہ قلیل یہ اصل میں یا سے شک یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کرن الفاظ بیان یا نصف رات اس اڑہان گمت اس سے زیادہ فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ کہ میں نے بیدار ہونا نیند سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وت ام پت پنہ آرام پہ نندر مبارک ترک تو وت وقعد فی طولها نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ لمبائی مز تھوڑا بہت ورخ نندر وندر ژلناؤن موجود وقعد فی طولها نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تکیہ لگایا تھوڑا زیشتس مز امی اعتبار. اس کے بعد کہتے ہیں فجعل یمسح النوم عن وجهه ام پت کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہش دنچ کوشش بتس تاکہ نندر ژلنائن یہ مختلف طریقہ کران نندر تو اکثر یمو سی دبن آمد کیازِ استعمال گژھان اور یور کیا تو یمو سی ژلنو یہ گو جعل یمسح النوم عن وجهه اپنے چہرے سے نیند کو بگانا شروع کر دیا. ام پت فرماون ثم قرال اشر الآیات الخواتیم ام پت پڑھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون وضو کرنے مگر نندر ژلناؤن 10 آئے مبارکہ یم زن سورہ آل عمران کس اخیرس مز یہ تی مراد کورمت من سورت آل عمران. ایک منٹ من سورت آل عمران آل عمران سور کے آخری 10 آیت پڑھ. محدثین چھ فرماون کہ اتھ ثابت گژھان کہ بے وضو تہ ہکو اس آئے قرآن پاک پڑھت البتہ قرآن پاک ٹچ کرنے خاطر وضو فرض وہ تو اپنی جگہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. ثم قال بیش فرما حضرات محدثین ام سات نندر پتہ آیت پڑھنے قرآن پاک یہ بشاش انسان کران ام نندر مزید کرنے خاطر واریاہ زیادہ تجربہ اور گر اخ. ثم قام الى شن معلق پتہ وت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھود اخ مشکیز اس لٹکیت تک مز کوڑک آب یت من روایت مز کڑنک مگر بعض حدیث کی تشریح کل ثابت گژھان
शन्निन मुअल्लकिन के माने आते हैं वो मशकिज़ा जो लटकी हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे बर्तन में पानी निकाला। फतवज़्ज़अ मिनहा, नबी अलैहिस्सलाम को तम से वुजू, फअसन वुजू, बड़ शानदार वुजू कर, यानी बेहतरीन तरीके पर नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया। अम्पत फरमा सुम्मा काम युसल्ली, अम्पत गई खड़ा हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, नमाज पढ़ने खतर। जाहिर का था कि शरात ये तहज्जुद की नमाज है, नफली नमाज है। काला अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमावन फकुमतु इला जंबिही, बुत गोस खड़ा क्याज के लक्की ओसिस में दो शो गोम कि बुत गस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में शामिल, तो बुत गोस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहलुस में खड़ा। फवज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहुल युमना अला रासी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थो पनुन अथ दुछुन मेनिस कलस पे, सुम्मा अखज़ बि उज़ुनी अल युमना, पत रोटुक म्योन दुछुन कान, फतलहा, पदित कानस यह मरोड़। फसल्ला रकअतैन, अम्पत पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रकात, सुम्मा रकअतैन, फिर दो 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 रकात, सुम्मा रकअतैन, फिर दो, ज चोर ज शे ज आठ ज दह ज बाह, बाह रकात पर नबी अकरम ज रकात कर। काला मानुन यम जन अथ हदीस के संदस मन छे हजरत मुहद्दिसो मज अख मुहद्दिस हजरत मान तिम फरमान सित्त मर्रातिन, 6 लट पढ़े तो 6 दुनी मुबारक, तिम गए 12 रकात पर नबी अलैहिस्सलाम वो तहज्जुद। सुम्मा औतरा, हम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर, सुम्मा तजा, पत लीट बेय, हत्ता जा अहुल मुअज्जिन, खलस मुअज्जिन अजान दिन खतर, फकामा, नबी अलैहिस्सलाम गई खड़ा, फसला रकातैन, फिर 2 रकात पढ़ ली खफीफतैन हल्की, मुराद सुन्नत। सुम्मा खरजा फसल्ला सुबह, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले सुबह की नमाज पढ़ने के लिए। यम रवायत तल खैर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमान के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज रात नमाज पढ़, सु क्या पढ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पढ़ 2 रकात, कज पज 12 रकात, पत कज पढ़ वितर, पत पढ़ वितर ती, ये चुमा सुम्मा अवतारा, इसमें आया वितर की रकात, क्योंकि अहनाफ नजदीक 3 रकात वितर, 3 रकात से डाउन है ही नहीं। वैसे तो हर किसी इमाम के नजदीक 3 रकात है, सिर्फ जो हजरत अहमद बिन हंबल अलैहि रहमत 3 रकात दयो सलाम सान, हर कस इमामस में 3 रकात वितर, अलबत्ता वन तरीक थोड़ा बहुत पढ़नस मुख्तलिफ। अस पढ़न 93 रकात एक सलाम सान, अहमद बिन हंबल अलैहि रहमत नजदीक 3 रकात पढ़ने मगर 2 सलाम सान, 2 पे अक सलाम पत अकिस पे अक सलाम, तो लेकिन 3 रकात तेल ती। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर बिस्तर पर आए, युसन तो पढ़मुत बुखारी के हवाले थोड़ा बहुत त्रावन कल, क्या नबी अलैहिस्सलाम जीर नमाज पढ़न, थोड़ा दराज गसन बाश कड़न 10 मिनटन खतर 15 मिनटन खतर और 20 मिनटन हिंद खतर अम पे वथन पे 2 रकात हल्की फुल्की नमाज पढ़न यम सुन्नत आसन, और अम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेरन सुबह नमाज खतर।